जोन की हमें देखते रहलु जोन कोपेना गात आने जोन हिंदू क्रिश्चियन मनोर जोन वाद विवाद रहला चर्च के नहीं करी ई जगह ने जिला प्रशासन आ पुलिस प्रशासन मीटिंग करी किना कायता समाधान करलाई आशा हमर सामने किछि कोपेना गार भाई मनाते तक मन पचलु भाई जोर 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 जय श्री राम भाई तो पक्ष दुई पक्ष के डाकी कर जोन जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन नहीं की जोन बैठक करते रहलास तो हाइटा ने कायटा डिसाइड हला बाना आइती तो डिसाइड तो किछि नाही हला माने हमर अभियोग गोटे रहला हमर हिंदू भाई मनर हिसाब नु आय अभियोग के प्रशासन जिला प्रशासन नेला मानला अरे हमर ब्लॉक पुलिस प्रशासन मिसा मानलाई हेले हाइमन नाही मानबा कारण हाइमन के हाइमन का टाइम मांगला जो हमर क्रिश्चियन संप्रदाय रो भाई मन आछे हाइमन टाइम मांगलाई 15 दिन जाय हमके टाइम दिया 15 दिन नु हमें फाइनल करी जणाइबो। नमस्कार भाई भणी माने आउटे नुआ वीडियो आपनको समस्त को स्वागत करे जे आज ओडिसा रे हिंदू क्रिश्चियन विवाद चलुछि जे आज ही ओडिसा रे आउ कोन चर्च गुडा को भांगी देबे चर्च गुडा कोन हटाई देबे कि एपरी समस्या आसछि जे चर्च गुडी को हटाई देबे पारंती किंतु सदा प्रभु गटारे एपरी होई पारबो ना एही प्रकार समस्या मध्य रही अछि जे आ चर्च गुडाक अनेक तालनकारी माने एही जगत रे हटाई भी पारंती किंतु कहवा गले प्रभुंकर समय उपस्थित हेबाकु जाउ अछि एति सकाशे एही ओडिसा रे मध्य अनेक विवाद सृष्टि होई अछि आपण ने सही वीडियो को देखिथिबे जो कोरापुटिया वीडियो जे आपण मन को सम्मुख करे आ जो प्रकार देखाइलु सही वीडियो रे आज अनेक सही स्थान रो अनेक हिंदू दल लोक माने निजको आ सनातन कहवा लोक माने आ सही लोक माने चर्च को हटाइबा पाही अनेक विवाद करूतिले आ अनेक मीटिंग मध्ये चालुतिला पुलिस है कि हमर क्रिश्चियन दल लोक माने अनेक नेता मानको सहित आ जो परि मीटिंग करा जाउतिला कोन सही मीटिंग रे आ कोन गटि पारे ना आ प्रकृतर कोन ओडिसा रे चर्च गुडा को हटा दिया जीव कि हटा दिया जीवाटा एते सहज कथा नहे कारण से माने बते जानि नांती जे चर्च रो महत्व कोन किंतु चर्च गोटे होउछि आ प्रभुंकर सेवा करे प्रभुंकर गोटे आ सेवा कार्य कहि पारे गोटे मेडिकल परिसदृश अटे आ सेठी मध्ये जो माने विश्वास सहित आसंती से माने सुस्थ मध्ये हेई पारंती सेठी आ ईश्वरंकर कीर्तन करा जाय कोन आज एही ओडिसा रे जतिक भी रही अछि अन्य अनेक आ चर्च गुडी को आ एही ओडिसा रे 100 रु अधिक चर्च 200 अधिक चर्च रही छी कोन से चर्च गुडी को सब चर्च गुडी को कोन भांगी देबे देखन तो जदि से माने ए प्रकार चर्च हटेवा पय जदि से माने चाहउचंती ताहले से माने जानि नांती जे ए प्रकार कोन पय तांको मन रे कोन अछि तांको मन रे होय पारे हम धर्म ही चालू बोले कि सेति पय से माने ए प्रकार चाल करजंती किंतु करि पारबे ना किंतु ताहांकर तो धर्म बिल्कुल बोलो नुहे धर्म कहि गले हो नाही कि जहार सत्यता रही अछि ताहांको विश्वास करिवार कोन भूल अछि जेहेतु आउ आज भी प्रभुंकर वाक्य सफल होबो जे विवाद चलिबो युद्ध चलिबो अनेक प्रकार समय आसीबो से समय रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट आगमन करिबो आगमन समय सन्निकट से एति सकाशे प्रकार घटना घटुछि आपण टिके पदे पढंतु देखंतु आमे माने गोटे वाक्य आपण मन को सम्मुख रे रखिबा पय चाहूछु ताहा होछि जिकरिया 14 पर्व एक पदर लेखा अछि देखो सदा प्रभुंकर एक दिन आसु अछि से समय रे तुम संपत्ति तुम मत रे विभाग करा जिवो पड़े देखो पर हां आ दुई पड़े कारण जेरूशलेम विरोध रे संग्राम पाए समस्त गोष्ठी को आंबे संग्रह करिबा पुणी नगर शत्रु हस्तगत ओ गृह सकल लुटित हेबो ओ स्त्री माने बलात्कृत हेबे आउ नगर अर्धेक लोक बंदी हो जिबे ओ अवशिष्ट लोक नगर को उच्चिन्न हेबे ना। धन्यवाद आपण ने एही जो आउ पवित्र वाक्य को
ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରକାରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ପଢିଲେ ଯେ ଏମିତି ଦିନ ଆଗମନ ଦିନ ଆସିବ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ କହୁଛି ଯେ ଏମିତି ଦିନ ଆଗମନ ଆସିବ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ହଜିଯିବ ଅନେକ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତର ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ ଆଉ ଏମିତି କଣ ଲୁଟିତ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇପାରେ ପାଇବ ଏଟା ଆହୁରି ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଲୋପ ହବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କଦାପି ଲୋପ ହବ ନା। ଆଉ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଏଠି ପବିତ୍ର ବାଇବଲ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏମିତି ଦିନ ଆସିବ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ଆଉ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭାଙ୍ଗି ଦେବେ ଆଉ ନିଜର ବଳସ୍କୃତ ଲେଖା ହେଇଛି ନିଜର ଆଉ ମା ମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ କରିବେ ବନ୍ଦୀ ରଖିବେ ଏମିତି ଆଗମନ ସମୟ ଆସୁଅଛି। ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ ଯୋଉମାନେ ଆଉ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ। କଣ ଏଟା ସତ୍ୟ ଅଟେ କି? ହଁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଆମେ ମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆସିବାଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ ଲେଖା ଅଛି ଚୋର ଯେ ପ୍ରକାର ଆସେ ତାହା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆଜି ଦେଖିଲେ ଜେରୁସାଲାମରେ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ବହୁତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିକି ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଲେ ବନ୍ଦୀ କରିକି ନଗର ନଗର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ ବଢିଲା ଅନେକ ମୁସଲିମ ମାନ ଅନେକ ଇସ୍ରାଏଲର ଆଉ ଯୋଉ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ରେପ୍ କଲେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲେ ଅନେକ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଇଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସମୟ ଆସୁଛି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଭାଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗି କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରାପିଟା କରିବେ ଆଉ ଅନେକ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ବଳସ୍କୃତ କରାଯିବ ଆଉ ସେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଅନେକ ଆଉ ଦୁଷ୍କର୍ମ ରେପ୍ କରିବେ ମାରିବେ ପିଟିବେ ଏମିତି ସମୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଗମନ ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଘଟିବ ବୋଲି ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିରାଶ କିମ୍ବା ହତାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆସିକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଡରାଉଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚ ବି ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଲେଖା ଅଛି ଆମ୍ଭେମାନେ ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ତାହା ତ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଣିବେ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆଣିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଏ ପ୍ରକାର କହିବେ କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ବି ଭାଙ୍ଗି ଦେବେ ଗିର୍ଜା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନ ପାଆନ୍ତୁ ବୋଲିକି କିନ୍ତୁ ଏହି ସବୁକୁ ଆପଣମାନେ କଦାପି ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସଦାସର୍ବଦା ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ବି କହୁଛି ଯେ ଏମିତି ଦିନ ଆସିବ ଆଗମନ ଦିନ ସେହି ଦିନ ଆଗମନ ଦିନ ହବ ସେହି ଦିନ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ହଜିଯିବ ଶତ୍ରୁମାନେ ନେଇଯିବେ ଶତ୍ରୁମାନେ କିଏ ଏମିତି ତାଳନ କରିବା ଶୟତାନ ଲୋକମାନେ ଚୁର କରି ନେଇଯିବେ ଆମର ଅନେକ ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବରସ୍କୃତ କରିବେ ଅନେକ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଘଟିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମରିଅଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚିବା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।